ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବିଏସସି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଅନର୍ସ ଫିଫ୍ଥ ସେମିଷ୍ଟରର ଏନ୍ଇପି ସିଲାବସ୍ ହିସାବରେ ଫର୍ଷ୍ଟ ପେପର ରିଏଲ ଆନାଲିସିସ୍ 3ର ଫର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ର ଫର୍ଷ୍ଟ ଟପିକ୍ ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫୋରିୟର ସିରିଜ୍। ଏ ଯୋଉ ଫୋରିୟର ସିରିଜ୍ ବେସିକାଲି ପିଲାମାନେ ଯୋସେଫ ଫୋରିୟର ବାହାର କରିଥିଲେ 1807 ମସିହାରେ। ବଟ୍ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଏ ଫୋରିୟର ସିରିଜ୍ ବାହାର କରିଥିଲେ, ଫୋରିୟର ସିରିଜ୍ କଣ ଏବେ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି। ତ ତାଙ୍କ ଜମାନାରେ ଯୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ୍ ଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଲାଙ୍ଗ୍ରାଜେସ୍ ହେଇଗଲା, ନାଁ ଶୁଣିଥିବ, ଲାପ୍ଲାସ୍ ହେଇଗଲେ, ଏସବୁ ତାଙ୍କ ଜମାନାରେ ଟିକେ ବଡ଼ ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ୍ ଥିଲେ, ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ, ଏ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭଳିଆ କହିପାରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ସେ ଯୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ୍ ମାନେ ୟାଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ଫୋରିୟର ସିରିଜ୍ ଯୋଉ ଫର୍ମୁଲା ୟାକୁ ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହିଁ କଲେନି, କହିଲେ ନା ନା ଏ ତ ଭୁଲ ଜିନିଷ ଅଛି, ୟାକୁ ଆମେ କୋଉଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ଆପ୍ଲାଏ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ଫିଜିକ୍ସରେ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସରେ ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ ଏ ସିରିଜକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁ। ଆଗକୁ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ କରିବି। ତ ବେସିକାଲି ପିଲାମାନେ ଜିନିଷଟା କଣ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି, ହଁ ୟା ଭିତରେ ମୁଁ କହି ଚାଲିବି कि ଯେହେତୁ ସେମାନେ ୟାକୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ, ୟା ଉପରେ ବହୁତ ଅଧିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ୟା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷର ଡେଫିନେସନ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ଲିମିଟ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଏମାନଙ୍କ ଡେଫିନେସନ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ୟା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗୁଁ। ଓକେ ଲେଟ୍ ଇଟ୍। ତ ଏବେ ଆମେ ପିଲା ଫୋରିୟର ସିରିଜକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଟିକେ ଜାଣିବା ବେସିକାଲି ଫୋରିୟର ସିରିଜ କହିଲେ କଣ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ଦେଖିକି ଆସୁଛୁ ଯେ ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଲେଜି ବିହେଭ କରନ୍ତି। ମୁଁ କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛି ପିଲାମାନେ, ମଜାକରେ କହୁଛି, କଣ ପାଇଁ ଏମିତି କହୁଛି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ଏ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ କି ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଫଙ୍କସନ ବହୁତ ସାରା ଟାଇପର ଅଛି। ଏକ୍ସପୋନେନସିଆଲ ଫଙ୍କସନ, ତ୍ରିକୋଣମିତି ଫଙ୍କସନ, ତା ଭିତରେ ବି ବହୁତ ସାରା କ୍ୟାଟାଗୋରୀ, ଏକ୍ସପୋନେନସିଆଲ ଇ ଟୁ ଦ ପାୱାର ଏକ୍ସ, ଏ ଟୁ ଦ ପାୱାର ଏକ୍ସ, ଟୁ ଟୁ ଦ ପାୱାର ଏକ୍ସ, ବହୁତ ସାରା କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଆସିଗଲା। ସେଇଭଳିଆ ପିଲାମାନେ ତ୍ରିକୋଣମିତି, ଏକ୍ସପୋନେନସିଆଲ, ଲଗାରିଦମିକ, ଇନଭର୍ସ ତ୍ରିକୋଣମିତି, ବହୁତ ସାରା ଟାଇପର, ସିଗ୍ନମ ଫଙ୍କସନ, ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟିଜର ଫଙ୍କସନ, ମଡୁଲସ ଫଙ୍କସନ, ଏମିତି ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ସାରା ଟାଇପର ଫଙ୍କସନ ଅଛି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଫଙ୍କସନକୁ ଫଙ୍କସନରେ ଆମେ କମ୍ବାଇନ କରୁ, କମ୍ପୋଜିଟ ଫଙ୍କସନ, ପୁଣି ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ଫଙ୍କସନ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯେମିତିକି ଇ ଟୁ ଦ ପାୱାର ସାଇନ୍ ଏକ୍ସ, ସାଇନ୍ ଇ ଟୁ ଦ ପାୱାର ଏକ୍ସ, ଏମିତି ଆମକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଦିଟା ଫଙ୍କସନର କମ୍ବିନେସନ ବା ତିନିଟା ଫଙ୍କସନର କମ୍ବିନେସନ ଦ୍ୱାରା। ଯଦି ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ବସିବା, ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଅଫ ଫଙ୍କସନ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ ମାନେ ନର୍ମାଲି ଭାବନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେପାରେଟ ସେପାରେଟ ଷ୍ଟଡି କଲେ ବହୁତ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ। ତ ସେ ସଦାବେଳେ କଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି ନା ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇଡ ଫଙ୍କସନ ଆକାରରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିଦବା, ଆଉ ସେଇ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇଡ ଫଙ୍କସନକୁ ଆମେ ଡିପଲି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମେ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫଙ୍କସନକୁ ସେଇ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇଡ ଫଙ୍କସନ ଆକାରରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିଦଉଛୁ। ତ ଆମକୁ ଏତେ ସାରା ଫଙ୍କସନକୁ ଡିପ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉ ଏକ୍ସପ୍ରେସନକୁ ଆମେ ଆନାଲାଇଜ କରିବା, ତା ହିସାବରେ କାମ କରିପାରିବା। ତ ଏହାର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଲରେଡି ତମେ ଦେଖି ସାରିଛ ଟେଲର ସିରିଜ ସାହାଯ୍ୟରେ। ତମେ ଦେଖିଥିବ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନକୁ ଆମେ ଟେଲର ସିରିଜରେ କନଭର୍ଟ କରୁ। ବେସିକାଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନକୁ ଆମେ ପଲିନୋମିଆଲ ଫଙ୍କସନ ଆକାରରେ କନଭର୍ଟ କରୁ। କୁଇକଲି ଟିକେ ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଦେଖେଇଦେବି ପିଲାମାନେ, କି ଯଦି ତମର ଇ ଟୁ ଦ ପାୱାର ଏକ୍ସ ଥାଏ, ତମେ ତାକୁ ଏମିତି ଲେଖିଦିଅ ନା, 1 ପ୍ଲସ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ବାଇ 2 ର ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ, ଏକ୍ସ କ୍ୟୁ ବାଇ 3 ର ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ, ଏଣ୍ଡ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଡଟ୍। এইଭଳିଆ ଲଗାରିଦମିକ, এইଭଳିଆ ସାଇନ୍, এইଭଳିଆ କସ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତମେ ଏକ୍ସପୋନେନସିଆଲ ଆକାରରେ କନଭର୍ଟ କର। ଅଲରେଡି ତମେ ଏଇଟା ଦେଖି ସାରିଛ। ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ଯେମିତି ଟେଲର ସିରିଜ ସେଠି ପଢା ଯାଉଥିଲା କି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନକୁ ଆମେ ପଲିନୋମିଆଲ ଫଙ୍କସନ ଆକାରରେ କନଭର୍ଟ କରିପାରିବା, ଏଠି ବି ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ସିମିଲାର ଟାଇପର ଜିନିଷ ଆମେ ପଢିବା କି ଦୁନିଆର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନକୁ ଆମେ ସାଇନ୍ ଆଉ କସ୍ ର କମ୍ବିନେସନ ଆକାରରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିପାରିବା। ତ ଅଲରେଡି ତ ଆମେ ପଲିନୋମିଆଲ ଆକାରରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିଦଉଥିଲୁ, ଏବେ ସାଇନ୍ ଆଉ କସ୍ ଆକାରରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବା କଣ ଦରକାର? ଓଭିୟସଲି କିଛିଟା ଲିମିଟେସନ ଥିଲା ଟେଲର ସିରିଜରେ, ଯୋଉଟା କି ଫୋରିୟର ସିରିଜ ଆସିକି ଦୂର କରିଦେଲା।
जदि आमे गोटे फंक्शन को फोरियर सीरीज रे कन्वर्ट करूछु ए लिमिटेशन दूर होई जिवो से सब जिंस म आस्ते आस्ते आगु को कहबी बट गोटे ओवरऑल आइडिया दउथिली कि फोरियर सीरीज कहिले कोन जेमति टेलर सीरीज रे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को आमे समेशन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन आकर एक्सप्रेस करू सेही भडिया एठी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को साइन और कॉस रो कॉम्बिनेशन आकर एक्सप्रेस करिबा साइन और कॉस रो कॉम्बिनेशन कहिले कोन केमिति एक्सप्रेस करिबा काहाको एक्सप्रेस करिबा ए सबु जिंस डिटेल रे पढिबा होपफुली गोटे तुमको बेसिक आइडिया आसी जाइथबो कि फोरियर सीरीज रे बेसिकली कोन पढिबा को जाउछु तो आउ डिले न करिकी सीधा सड़क पाठ भीतर को एंटर करिबा दैट इज फर्स्ट कांसेप्ट जोटा या भीतर डिस्कस करिबा दैट इज पीरियडिक फंक्शन देखो आ फोरियर सीरीज ऑब्वियसली आरंभ करिबा पूର୍ବरु फोरियर सीरीज ओके सॉरी फोरियर सीरीज भितर जहा जहा जिंस सब हमको दरकार पड़िबो से सब जिंस हमें नॉर्मली फर्स्ट टिके देखि नबा तो बेसिकली मु पूरा या भितर पसि जाइतली ना अचानक से जो वाईफाई रो ये लागितला से तळे पड़ी गला तो मु चमकी पड़ली टिके ओके तो कौन है पिला माने पीरियडिक फंक्शन कौन टिके देखो तो पीरियडिक फंक्शन विषय ऑलरेडी तमे जानिछ पिला माने नॉर्मली जदी पीरियडिक फंक्शन कहिबी जो जिंस गोटे पर्टिकुलर इंटरवल परे निजको रिपीट करी निए ताकू हमें पीरियडिक बोली कहू पिला माने जदि तमे देखिबो आमे गोटे सर्कल बनेइबा ए पॉइंट रु स्टार्ट करा गला पिला माने एंड कंटिन्यू करके एटी पहुंचला परे अगेन पुनी सब पॉइंट रिपीट होबा स्टार्ट हे जिवो ना जेते थर भी तमे ए पॉइंट क्रॉस करिवो सब जिंस रिपीट होबा स्टार्ट हे जिवो तो पिला माने मने करो एठू ए पर्यंत किछि गोटे हे गेला 5 6 मन दैट मींस ए पर्टिकुलर जिंसर 5 लेंथ परे जेते थर भी हम स्टार्ट करी 5 10 से निजको बारंबार कौन करिवो रिपीट करिवो गोटे गोटे वैल्यू को रिपीट करिवो स्टार्ट करिवो ए टाइप रो हे जिंस पिला माने पर्टिकुलर एग्जांपल भी दिया जीवो पीरियडिक फंक्शन रो बट एक्चुअल जिंस हैला या यदि गोटे पर्टिकुलर इंटरवल परे कौनसी जिंस निजको रिपीट करी निए ताको हमें पीरियडिक फंक्शन कहू यार कॉमन एग्जांपल तमे क्लास 11 12 रे मध्य sin x cos x देखिथबो पर्टिकुलर गोटे इंटरवल परे से निजर वैल्यू को कंप्लीटली रिपीट करिबा स्टार्ट करंती दैट्स कॉल्ड 2 पाई तो यहाँ पे एठी हमें कहो एमती पिला जदि तमरो मने अछि साइन रो जो साइन रे जदि x प्लस 2 पाई करिबा बा 2 पाई प्लस x करिबा अगेन आंसर तमरो sin x हे जिवो माने कोन ना sin 30 डिग्री रो वैल्यू जहा आसीबो sin 30 प्लस 360 रो वैल्यू मध्य से आसीबो तमरा सर्कल करिके नॉर्मली देखो पिला माने मैं ते और डेप्थ को जाऊनी सब ऑलरेडी तमे जानिछ खाली क्विकली कही चलेबी तो साइन रो नॉर्मली पिला माने कोन थाई तमरो ना 2 पाई थाई cos रो भी नॉर्मली पिला माने पीरियड कोन थाई 2 पाई थाई से जिंस पिला माने एठी कहिला ए फंक्शन f of x is said to be periodic if there exists a number lambda such that f of x plus lambda is equal to x यदि एमिति गोटे वैल्यू हमें पाई जिबा such that x plus lambda ले फोनी ओरिजिनल वैल्यू संगे समान जेमति के x plus 2 pi is equal to sin x 2 pi एमिति गोटे वैल्यू अछि जोटा sin रो सब वैल्यू को सेही पर्टिकुलर वैल्यू पर रिपीट करबा स्टार्ट करे ताहले अपन पीरियडिक फंक्शन कहिबा और लैम्बडा को तार पीरियड बोली कहिबा जेमति के sin रो पीरियड हला 2 pi एंड cos रो भी पिला माने पीरियड 2 pi एठी ऑलरेडी हमें कहिचो sin x cos x आर द सिंपलेस्ट पीरियडिक फंक्शन दैट पीरियड 2 pi जो जिनस तुमको एठी मु देखैली तमे याको नॉर्मल सर्कल फॉर्म रे करिके देखि परिबो sin एमति स्टार्ट हो पुनी एठी पुनी आउथ रिपीट हो स्टार्ट हे जिवो ना तो होपफुली तमे क्लियर हे जाउथबो बट एटा टिके गोटे क्वेश्चन अछि नॉर्मल एठी एते खास रेलेवेंट नुहे जेतु एठी बेसिकली काम हमें sin और cos संगे करिवो तथापि क्वेश्चन करिवि tan x रो पीरियड केते कमेंट सेक्शन में हमको बतैबो अदरवाइज मैसेज करिक बतैबो जो माने एप्लीकेशन रो छ ओके एबे आसिला पिला माने मेन जिंस दैट कॉल ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज तापरे फोरियर सीरीज पाखକୁ ଯିବା फर्स्ट टिके देखिनियो ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज टिके सीरीज विषय आइडिया अछि समस्तंगु ना एई टाइप रो जिंस पिला माने 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 4 एमती कंटिन्यू चलिथो इनफाइनाइट पर्यंत पर्टिकुलर गोटे सीक्वेंस रे एमती कंटिन्यू इनफाइनाइट पर्यंत जिवो तो याकू नॉर्मली सीरीज बोली कहा जाय तो एई सीरीज भितरे यदि त्रिकोणमितिर यूज हे गला त्रिकोणमिति कहिले साइन रु नै कि कोसेक बट फंडामेंटल त्रिकोणमिति कहिले साइन और कॉस
बिकज साइन आउ कस को नेइकी ही आउ समस्ते तैयारी ହେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି କି ସାइन ବାଇ କସ୍ କଲେ କଣ ହେଇଯିବ tan, cos by sin କଲେ cot, sec କହିଲେ 1 by cos, cosec କହିଲେ 1 by sin। ତ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ତ୍ରିକୋଣମିତି ଫଙ୍କସନ ହେଲେ ସାइन ଆଉ cos ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଉ ସବୁ ତିଆରି କରାହେଇଛି। ତ ପିଲା ସିରିଜ ଭିତରେ ଯଦି ତ୍ରିକୋଣମିତି ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ତାକୁ ଆମେ ତ୍ରିକୋଣମିତି ସିରିଜ ବୋଲି କହିଦଉ। ତାର ଜେନେରାଲ ଫର୍ମ ହେଲା ପିଲା